Salut, salut, walaikum salam. Yang quelques minutes, là, ça me va réussir. Inch'Allah. Kon. Naam. Naate mi udditi. Hiɗaɗo bari. Ok. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي إن أردك إسا جميع إك تفسير جزء أما إن شاء الله. هاي لو مناتن دك إسا جدين annabi nuhu hande ko fi annabi du won e fillade waɓɓinino ne seeɗa si tan no yaari mi adanay ɗo issa waɓɓiɗo pot sikka no waway hawrondirde 23h27. ok bon ƴetten issa annabi nuhu on direct continue hande yondino ɗen on noon issa e tafsir o inchallah. haray annabi nuhu no jeeya e annaba ɓe atta ɓen e neleede kosa wona arano ma immo ma tammo. Si goɗɗo innama o nelama haray no woodi himɓe ɓe o nela e muɗum wona baba adama tawi himɓe ala ko kamɓe tago mum ko kamɓe fuɗɗori donc wata inde ɓe ɗon ko ɓe nelaɓe homɓe ɓe nela tawi on tan ɗon himɓe ala taw nelaɓe. Ko sen ƴetti ka suusu ka daƴƴere baba adama awno ɓe heɓi nde wona siwtaɓe donc no jeeya e ɓiɓɓe baba adama abila e habila ɓe andi jalousie yanno hakkude maɓɓe. Si ɓe ɓino siwtaɓe oya siwtajo gorko e debbo oya kadi gorko e debbo ko ɗon jommidira ha communauté on ɗuuɗiri. donc baba adama o tan maɓɓe heƴƴi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kadi ari ɓen noon tan maɓɓe abila e habil e succéduɓe ɓen ɗon woɓɓe goo no inni annabi idris awno gayni hakkunde avant annabi idris woɗno descendant kadi abila e habila en innetene ɗo sith on sith ko shin e fa sith donc on no awno ɓanno yi annabi idris nono iwi ay annabi nuh ko noon époque ɗon tawi probléme ji ala ka aduna dina kan no jokkano no laaɓi affaire cheytan ala konto probléme ji o probléme ji seytane fof fuɗɗi ko tan annabi nuhu nela e himɓe makko ɓen dumunde hewnde no woodi innuɓe fuɗɗi tan baba adama ma descendant ɓen ɗon no ɓetti ko yata
hakkunde ɗon e annabi nuhu no ƴetti ko yata duuɓi wulure 1000 ans kono yimɓe moƴƴunoɓe feƴƴuɓe ɓawa ɗo heɓa no kamɓe duuɓi ko hande to yata goɗɗo ne mbaɗa 60 ans 70 ans maximum 80 ma 100 ans hawtiri feƴƴini ɓawa ɗo nanana goɗɗo ɓe duuɓi 500 duuɓi wulure ko fawi 800 ande won annabi Shuaib heɓuno duuɓi 800 ko fawi annabi nuhu donc heɓuno duuɓi heewude tan annabi nuhu hino woduno e communauté ji maɓɓe ɗin ton himɓe moƴƴunoɓe rewnoɓe Allahu subhanahu wa ta'ala ɓeɗo tan maɓɓe feƴƴi ɓe feƴƴiri génération go ari on génération ɗon seytani noon ari seytane konno ardanta yimɓe ɓen fi en faamu seeɗa seytan arana woni goɗɗo ka haqqille wona physiquement o yaltitantamani seytan hino mari kanko flèche je makko hino mari stratégie ji makko no ardi wana banni adama fi hon ɗum par ce que seytan hino anda himo andi en seytan hino taga himo adi en ɗo yo baba adama tagede no hollintaw kal ɓowana Allah inni wa is qala rabbuka lil malaika isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi donc o rebelonni o sali o mawnintili Allah inni mo kon no wadi o sujjana baba adama tagama e lopal kanko o hite o taga donc himo ɓuy baba adama kono winte mawnintinare neɗɗo nayo mawnintino sabu sujjangol nde wotere pet Allah ɗum annimo o inni Allah o wondiri e Allah wo kanko kadi fuɗɗi baba adama e desandam baba adama fof seytan inni o fototako o majjinayi ɗulle so ndaari projet makko seytan resisiɓe ko jelo majji hande donc o affaire majjugol ko ɗo seytan awata ka haqqille yimɓe ɓen si goɗɗo miijitike pares tanimo mi juula bo hande miɗo ronki miɗo waɗi ni ngamelo fi dewal ngal ma ɗum oti ko yiɗa wono ŋaaɓa sunduɗa no aami tum ɗum ɗo ko signe seytan wona physique mo yaltitantama ni ala miijenama piiji bonɗi kono noyte seytan donc seytaniji ɗi ko ɗum kala jooɗiɗo miijiti fi waɗugol zina fi yahugol beere fi waɗugol piiji bonɗi yo andu on tan ɗon seytan no arde miijinama ɗin piiji bonɗi seytan ko ni awata sinama seytan ko andu ko sayatin seytaniji ɗi hiɗo ɗuuɗi wona gooto jinnaji ɗi no woodi seytaniji ɗi hiɗi woodi donc hiɗi ɗuuɗi ɓuri en ko ɗum famete donc ko ni seytaniji awi noon naati e yimɓe e communauté annabi nuhu on wana no jiyano e ɓen ino tanoɗo waddan suwa an yahusa wa yauqa wa nasra ɓeɗo ko yimɓe moƴƴunoɓe seytan ko ɗum ari inni ɓe enen ɓe babiraɓe mon feɓɓe ɓe ɗo ɓe yimɓe moƴƴunoɓe ɗo wonama misal enen ɗo fi en famma exemple palpable mo woni ɗo yoni Zegbela Toga Boubacar Biro Samori Touré Alpha Yaya iɗen andi ɓe ɗo ko résistant ɓe men ni yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe yimɓe ni joni waddan suwa an yahusa wa yauqa ɓe ɗo ɓe waɗi photoji maɓɓe seki ɓe waɗa statut ko nandita e maɓɓe fiyo ɓe andituɓe ayɓe ɓen ni ko gonga par ce que ɓe ko moƴƴunoɓe fiyen anditu babiraɓe men feƴƴunoɓe donc ɓe waɗi fuɗɗi waɗde statut moƴƴina o waddan suwan ɗo ɓe yimɓe moƴƴunoɓe ɓe ɗo hay nasiɓe kayɓe ɓe joɗɗina ka jolirɓe o fiolde tan yaari noon seytan akade ko haqqille maɓɓe enen si tawi noon en ɗumanniki seytan waynoɓe oye ɓeɗo ko ɓeɗo woni yimɓe moƴƴuɓe si tawi on yiigo on turike ɓeɗo ballal yo ndiyam ɗam yo saƴan on ma ɗum yo seke nawnaji iwo e moɗon est ce que so waɗi ɗum par ce que ɓeɗo ko yimɓe laaɓuɓe hande ni hino woodi e yimɓe fewdiɓe e meɗen ni wona Sénégal ɓen andi Sénégal kala anduɓe Sénégal ton affaire talki kala yawɗo Sénégal so wattan yila himɓe no ton woɓɓe ina kamɓe juulata ko Serigne Touba ka ko homɓe woɓɓe no juulanino ɓe donc ɓen noon dewangal jaɓama hino woodi woɓɓe go toujours ɓe hekka kaburuji landuyo neɗɗo maayiɗo ballal o fiyo hokku mo e yimɓe no wooda hande donc piiji buy feƴƴuɗi yimɓe bonɓe boneji feƴƴunoɗi fof hande enen e meɗen ɗo communauté nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no woodi meɗen wonɓe waɗi ɗin boneji donc seytaniji ɗi miijini ɓe ɗum enen landeɓe ɗo fi ndiyam andi Allah subhanahu wa ta'ala jari goto ya ɓe toyo ɗon ɓe lamdo waddan en suwa an yahuta okkore men ndiyam min fala ndiyam saƴu ndiyam ɗam saƴa
ini e yo jaka min nebi no hore amen ani souvent Allah subhanahu wa ta'ala yido jari boba kama ko je batini mbilejo nduwejo na sigo di piki do manno ina ndiyan yo saadu hawo ndi way mudum seke ko hawo ndi gol Allah no windi piji di fo 50,000 ans avant tabu mu fuddade taw 50,000 ans piji di fo ino destina ko sanka hondi ndiyan dan saagata ko elewo hombo ko quantité hombo ko duubi jeli watten do mo kala sike destiny mum o hino winda avant que piji di yo tagede 50,000 ans donc si goddo woni do huude hawondi be mudum seke winda do ma déjà ko do naw kambi di yorino kambi di seke gaynino ko windi ko gaynino yowude maintenant ben joni be do mameke be toyki wala di piji do ko nawno do ya oti non dikka mandi ni ke ndiyami saaja kono ko hawrondirta inni e yo jaka ene nebi no hore meden joni watten joni be watte joni rewgol waddan ene suwa an en do annabi nuhu waajobe nata ka makiti waajobe bimbi e kikide sino waajade be e detta juude mabbe be hokka ka noppi mabbe ga fi wota waajungu nato donc alla nebin annabi nuhu e hore mabbe duubi julimo waajade be du 950 ans 1000 ans moins 50 ans duubi temedde jeena e cappande joy annabi nuhu hino waajade himbe mabbe ben fi yobe akkitu ko honnum ono dribe ko akkitugol konko be jokki don wona jawdi o landibe wona goddum annababe ne labbe foppuno e ne labbe fopp koni ko kala ne labbe na ke an Allah hide buy heddibe kono an Allah suutita ma antum addame hore men do hawle o yi wona isto annabi sallallahu on sitay ko gonga ka ne labbe yalti in Allah yalti men jeloba ka fetebe don jeloba yalti ne labbe be fopp ko ni woni kala nelaaba be fenna woti kala nelaaba be fenna woti annabi nuhu naata ka marsi ya naata ka galleji waajo yimbe akkite dum onni yo akkitube insinano Allah honnu innugol astaghfirullah o landaki be mbudi o landaki be cionco landaki be fu kono be sattinkini be sattini hoore mabbe den be sali gondingol annabi nuhu 950 ans finalement tawi Allah ni wo be do gondinda annabi no inni Allah be do kon be lutti si goddo nawyi ndey mom avant que o maayido etta payko makko kon o yi o mawdo intedo nuhu o taw gondin o ko jofojo ni ko feetudo ni o fus anda ko non be jogi taw annabi no ben nam annabi nuhu hay fus anda ko jofojo ko komojo tonko ko di dumaji do attano reede o ko inte waddan en do e suwa an yahusa e yawuka wadde nasra ko be do attano reede afi sanam donc wadugol di statiji de ande le hande e wala ka poto ben kambe maydi piji moddo yimbe mabbe hekkibe piji be acce statiji e kambe jol lajine o e stati samoy touré din wala din hawale c'est pas normal bu ko wadata din ko yawgol rewgol nafi andi dugol himbe be maintenant e annabi nuhu nyibe dum do waaji ko gasata goddo waajama en nan déjà ha hewti 950 duubi temedde jeena e cappande joy oti gondinali so ay gonditaaki ande kadi Allah ni be do gonditama annabi nuhu inni Allah yo be do bi noddibe bimbi e kekide e nanata simi halani be be ta juude mabbe ne do ko noppi mabbe be jentota ko be do be jibinta hay e fo sina heferabe ko kala génération feddo be do nawi jonde be maaga be inna o nuuju do tan jokko ko feetudo ko komojo ko bulagujo nyanda go tema annabi nuhu moni be ni wo paykungo hilo yaadude baba mudum wo hewti takko annabi nuhu paykungo ni be mum baba hewtanende haybe do tema paykungo watano townugo haybe ne e detti haybe be joni paykungo fidi annabi nuhu ino ko kongo joni ko bulagujo metti annabi nuhu ko bawto dum ne baali Allah inni mo joni ko yo mo'in laana kontrolde laana ko ko do bato mena be taw annabi nuhu he mo'in laana inni e yo hida mo'inande men laana konto ka yata on kasare mabbe don be ala seki e maayo ko laana ka wata innugo ko nabete misal doni
hiɗo e village hiɗo jogiti ɗon inde bateau iɗande bateau je ko Konaki jippota fuɗɗoɗa moƴƴingol ina bateau hino moƴƴinede on bateau a wondoto mo naɓa Konakiri ɓena joni noon ɓangal ni men ka feetuɗo an ɓenen ko ka sawe ɗo wonɗa moƴƴinanande laana ko no watta ka laana ɗo donc annabi nu inni Allah ɓeeɗo ɓe jibinta ko ɓe jibinta ko hertoraɓe yaltude ka ceeci maɓɓe ɓe gonɗina 950 alay mu no moƴƴini laana no lesude laana kam Allah kay no andi ko watta ko parce que mo préparé de fi halkugol ɓeyɗa annabi nu nutti moƴƴingol laana kam ɓe wewa ɓe yennamo ɗon ɓe aybinamo o jokki e golle makko kanko tun mo lesude laana janɗuka o lesi ɗo ha ñande goore o ari o tawi village o hande kadi si watti beebugol ɓe yaha ɓe beeboya ka laana toon ɓay koye yaha beeboya ka laana mawɓe ɓe beeboya ka laana Allah addani ɓe won ɗum ñaw puƴe ka ɓalli ɓe ñaaño hamɓe bona seke ɓe ñaaño sellata ɓe ñaaño dikkata ɓe beebi ka laana toon donc ɓe nder ka laana ɗon ndaari Allah kadi portago ɓay ko kamɓe beebi ko kamɓe kadi ittoyta beebeji ɗi ngande laana toon ñande koye pay ko ngoye beebugo toon ko fuuti ko ñaga beebeji ngande laana toon pay kon kum no artoy ko ƴawi ɓay ko arti ka suudu ko dikki sawe ni fof hino may puƴe fof hino ñañade hino andi nana e ñañade ɗo hino hulɓini ha donc pay kon kuma dikki ɓe landi kum kon no wanno kon siti o ñande ko yewne beebugol toon hankin ko ñande ka beebeji ko arti mawɓe pay ko yiltitoy ka beebeji ɗumen no ɓeɓe woji kala wojiɗo beebeji ɗi dikka donc beebeji village on fof ko yani no beeboya toon ɓe yeeɓe ƴetti ɓe woji beebeji ɗin kala wojiɗo dikka kala wojiɗo beebeji ɗin wotoji dikka donc ɓe yeehi woɓɓe ko fubboyo ka beebeji toon par ce que golle maɓɓe kala yeeɗo ukkoye nder toon wotoji dikkoye donc fii ñañogol ngol accito ɓe ɓe yeehi ha woɓɓe go hande kam ɓe looti laana kam few woɓɓe go ƴetta e ndiyam ɗam fii yo wisito ha batte mum o fii ƴiw ɓe lootiti laana kam few hino jeeya e ɓiɓɓe annabi nuhu ɓiɗɗo maɓɓe gooto mo gonɗinano ɓiɗɗo gooto ko ɗum no inna almalu wal banun zinatul hayati dunya Allah himo waɗa kala ko faala himo itta annabajo e himɓe taɓe gonɗina himo itta seke yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy mo itta ko wuuri e ko maayi e ko maayi e ko wuuri Allah ko kala kanko ko faala watta wona fi an bemma en ko walliyaɓe par ce que ɗum ɗo kadi no woodi joni yeeɓe mawɓe ko walliyaɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko teddinte ni eni wona ɓiɗɗo walliyajo teddinte seke mofte goo feƴƴino mofte feƴƴuno ɓen golle ko ɓe waɗi ko hino wodani ɓe enen kadi ko golluɗen ko ɗum wodani en ko ɗum famete naafi so tawino goɗɗo hino yaafirta goɗɗo naatoy e misal fiyo awna ko bandiru konto yahata ko jahannama ɓengu makko ko aljanna n'est ce pas annabi nuhu ko annabajo mo gonɗini ɓiɗɗo makko reedu ko jahannama par ce que o ɗoftaki ɓen makko naatoya kal janna sike ɗum ɗo ko Allah wodani o waɗa kanko kala ko o faala on yi donc se ndetti wona abu jahal oɗo ko neɗɗo ko keefeero naatoyo jahannama kono ɗo haali hino ka fami makko to gonɗinoɗo rasul sallam naatoyo aljanna donc ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala kanko waɗa kala ko o faala annabi nuhu moƴƴini bateau moƴƴinama ko honto anafi annabi nuhu naɓayno noon Allah yamiri annabi nuhu joni hen gonɗa wadde ɓeɗo gonɗintama nde kadi ƴettu kala kullum ɗiɗoy piyoy kala ɗiɗi kulloy ni wona jewtogal ɓeygal e dontori nagge e ngaari seke e ngaari ɗum ɗo ko kala espèce um ha gorum e deyum ko kala etta yo ƴawno ka laana toon mbolle ɗe wawi noon kulloy koye fof annabi nuhu ɗetti waɗi ka laana toon laana kam jamɗuno moƴƴana ko ɗum mo jangi fili alqur'ana si o tigi wakkili ko jindi o hiway seke o hi'ay mandeji piiji yimɓe boy feƴƴinoɓe kala laana ka aduna ɗo so ndaari ka internet ka hitano e pays go mi yejjitungo pays hombo kono Allah inni qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa jinde ka leydi an ndaaron seki tagu an gon inna ardi wasiyatun fa iyaya fahbudun seki leydi Allah ni wo ko ndi yaajundi
قال الله إني أنا بنوه فأنجينا الله دندي أنا بنوه أبناتك بطول دون كودين أشكت آية ونطو الله نو إمن ndiyan sa'i ndiyan nangi sare ne fop aduna fop seki tata montagne le mono pili ho ka sare dum e fello dum won jutude ndiyan fe'ite dum do annabi nuhu noddi himbe gondi be mabbe ko seeda beni be yawi kulle de ari yawi o noddi biddo makko ni kanko o yaayo ka fello do to kanko wala tawde kala na to Allah addo ndiyan nangi sare ne fop dandanoɓe ɓen ka nder ndiyam ton hono kan ka ɓen yimɓe ɗon ko himɓe natno ɓen ka laana annabi nuhu ɗon koko heddino fop Allah halki fop muɗum donc o qissa ɗo hino duwa okkude himɓe ɓuuri haqqil hino ka meɗen ngande communauté yimnaɓe ko kamɓe jeeyi lagine fulɓe ɓen ko aruɓe manda kamɓe siko futtuɓe ma kamɓe siɓe ko ka leydi kamɓe ɓe fuɗɗuɓe yaltiti lagine ton quoi donc fendu tan annabi nuhu affaire yimgol lagine ɗo hay gota laana to e ɓiya leƴƴi honno peeji heddinoɗi hay communauté hay goto ala sina ɓe ɗo tan annabi nuhu tawi hay goto ala sina ɓe donc goto taga kaynugol ɗum ɗo he koko mo kala ko Allah taggi sakiti o tagu e sakiti o hoore leydi kanko je leydi ndin Allah taggi o sendi awalami wallazina kafaru anna samawati wal kanat ratqan fafataqnahuma o taggi o sendi waɗi continent je ko waɗɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala donc woɓɓe no noddito nous sommes des autochtones d'ici nous sommes kamɓe ko ka leydi kasa ko lagine ko base ko to kamɓe ɓe fuɗi wa kamɓe ko leɗɗe ɗen fuɗata ɗon kamɓe ko toon ɓe fuɗi donc koɗo yiltitagol anda qissaji ɗin c'est très important andugol e comment dire qissaji feƴƴude ɗin fanjaynahu washaba safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin donc Allah dandi annabi nuhu hay sondu no ka nder laana ton ndu yaa ndu immine ya ndawgo sindi wiya ko jaarendi woni par ce que ɓeya fof halkanoma dandanoɓen fof hay aduna kom innama aduna fof ko nder ton wonno on tan in ko chinois no to japonais américain risijo soso pullo manin ka haali ɗum ala on tan ɗon ko wonno ɓen ka laana ɗon aduna fof ko ɗon wonno donc laana annabi nuhu kam ka hitama ɗo mo kala ma ɗaɓɓitude ko ɗum jiltugol ngo waɗa tourisme kadi anda fi aduna o jangi qissaji okkaymo e fa'ida timmuɗo Allah dandi annabi nuhu e ɓe wonnoɓe ton donc ko ɓe yimɓe wonnoɓe ka laana ɗon ko ɓe ɗo kadi ko ɗum ɗo kadi sakiti ko ɗo noon origine on fof iwi so onno ɓaleɓe ɓen daneɓe ɓen e zone ɓe ɓen kongoni ɓen annabi nuhu ne mawno ɓiɓɓe tato ɓe ɓiɓɓe oyanone sam oyanone sham oyanone wafit donc sam ko porto ɓen portoɓe o guri alle onno dane pen koye ɓen yalti donc e sham ɓaleɓe ɓen koye ɗo yalti ɗum ko enen ɓaleɓe ɓen le noir peau noir koye e sham yalti wafit ko zone ɓe yalti ɗon asiatique ɓe ɓen ko onon ko to yalti donc so ndaari neɗɗo on yata neɗɗo haade ha ko mbule ko neɗɗo couleur bleu o mari wata neɗɗo mawɗo couleur ha ko marron ko couleur ji tati woodi e yimɓe ɓen fof ko couleur noir et blanc kañum e jaune so ndawi asiatique ɓen on sikka fof maɓɓe heɓe nandi hay tellement heɓe ɗuuɗi anditotako donc ɓen ko on couleur ɗon ko ɗeɗo ɓiɓɓe tato anna Allah subhanahu wa ta'ala itti aduna fof ko yata haane neɗɗo may couleur ko couleur ɗum may ko couleur bleu o ma kanko ko couleur marron jamais ko noir blanc maɗum e kokonte ɗo jaune ɓe ɓen haray ko ɗum ɗo hiya ton e communauté ji ɗin fof ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum ɗo kadi o tagi haray issa annabi nuhu on ko ɗo woni ko mi résima nin no yaaji noon piiji buri no filla ton ko mi wakkiliti mi résima nin seeɗa fi annabi nuhu ɗo hiɗen do andude andugol issa annabi nuhu mi wondi e fa'ida timmuɗo affaire sirku e rewgol ko tawata wona Allah subhanahu wa ta'ala ko tan annabi nuhu ɗin piiɗi ɗo feƴƴi seytane ari so hinsiniɓe ha Allah halki ɓeeɗa 950 ans ɓe waajede kono ɓe famali ɓe waɗani ɓe nanga ɗetta juɗɗinare ka noppi ɓe famata waajo bimbi e kikiɗe ñalawma nodda ala ko hollu nodeɓe ko istahfiru rabbakum innahu kana ghaffara insinani joomi moɗon o yaafo on yursili sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara
malakum la tarjuna lillahi wa qara siki woyen iltu astaghfirullah ko ɗum ɗo annabi nuhu noddiriɓe allah yaafoɓe bakkatuli maɓɓe ɗin siki o addana ɓe ndiyam ko moƴƴinana gisel maɓɓe ɗin o okkowaɓe ɓiɓɓe ɗuɗɗingol astaghfirullah hino jeeya kokkota goɗɗo ɓiɓɓe hino jeeya ko moƴƴinta gesele ndiyam awa moƴƴina sigi innama gesele on tan no hay business ala inogon wadde commerce miɗo yawde dubai sin ɗo commerce on tan ɗon ko remugol geseli ɗin moƴƴa donc ɗum ɗon no commerce on tan ɗon donc ɗuɗɗingol astaghfirullah hino udditana neɗɗo wonɗo waɗɗi njulayagal business makko ɗin fiyo marsu ko aya ɗuwana wona e modan min ko namin haalanden ɗo o okkowa ɓiɓɓe ɗuɗɗingol astaghfirullah hino okkowa ɓiɓɓe ɗuɗɗingol astaghfirullah hino okkowa jawdi sike ko honɗum nangi wo himɓe min ala insinnade allah donc ko aya ɗuwana inne astaghfirullah ɗuɗɗinen boyi alan ya ayyuha allazina amanu ista'anu uzkurullaha dhikran kathiran kono gonɗi ko ɗon sike jente inde allah jente ɗon inde allah ɗuɗɗinen gonte kathir ko ɗuuɗi hande goɗɗo heɓataɗo ɓiɓɓe nono mi haari ɓiɓɓe ma ɗum min mi haari jawdi ko hunde nde hawata ko ɗon donc qissa annabi nuhu ko ɗo hatti donc nodditotoɓe wona lagine ko minen komin autochtone donc kamɓe ɓe janoka ka laana annabi nuhu kamɓe ko lagine ɗon ɓe fuɗi donc ko yaka seede maɓɓe fiyo ɓe andu qissaji maɓɓe ɗi hay en ara waɗen tafsir alquran on seeɗa ɗo comme no wowi ɗum noon inchallah aray ɓanginen e seeɗani yo ko mi faami e muɗum ha miɗo towi allah yo allah hawrindinnan e sawaba sabuna wona ustaji woni e wajade ɗo ko won ɗaɓɓude gandal kadi hanki e fiwno suratu shams hande waɗay suratu layle suratu duha e sawi ma ɗum duha hatte ɗiɗi ma ndawi ɗi tati inchallah si taw on permetti en a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allah no innay ɗo wallayli allah wondiri jemma on idha yaghsha si jemma on niɓɓini hanki jangisi ɗum ɗo donc allah hino wondira jemma on tawi jemma on niɓɓini wannahari allah wondiri ñallal ngal idha tajalla si jalbini ñallal ngal wama khalaqa al-dhakara wal untha allah hino wondira ɗo taguɗo gorum e deñum donc ko hombo tagi gorum e deñum ko allah subhanahu wa ta'ala imo wondira hoore makko ala inna sa'yakum ko pellet golle monɗen la shatta hiɗe sefti ko gongal hiɗen sefti golle fa amma man a'ta amma on okkaɗo watta ga o holi allah wa saddaqa o gongiti bil husna moƴƴere nden ko lakawa fa sanu yassiruhu meɗen fawi newina gonmo lilli yusra wonande wende wamma man bakhila amma on wuddirɗo ko allah hokkimo kon wastahna o yondini ko woni kon ka allah wa kadhaba o fenni bil husna moƴƴere nden ko lakawa fa sanu yassiruhu meɗen fawi newinande on ɗon kadi lil usra wonande sattende wama yuhni duncata anhu e makko maaluhu jawdi makko ni idha taradda si o halkike o nato e jahannama inna alayna ko minen wodani lal huda peewal ngal wa inna lana ko minen wodani lal akhirata wal ula ko adi ko e ko sakkiti ko non adi ko aduna o ko no sakkitota ko laaka on fa anzartukum meden rentina on nawan hite talazza hite dulbaygi hite fatangi ko ɗum dulbugol la yaslaha natata magge illa al as'a sina on malkisaɗo alladhi o kadhaba fennuɗo wa tawalla hocciti wa sayujannabuha no fa woɗɗitede nge hite al atqa on hulow allah alladhi o yu'ti mon okka maluhu jawdi makko ni yatazakka fiyo laɓɓintino laɓɓina wonki makko kin wa mali ahadin alana hay e goto indahu immode kam min ni'matin immode nema tujuza mo yoɓata donc en arta ɓanginen kon non ɗon illa butigha wajhi rabbihi si wona ko ɗaɓɓugol yeeso joomi makko al a'la o towɗo wala sawfa yarda hino tanƴina ko o welto inchallah donc awanen suwato ɗimmongol ɓeyditen ɗon suwatu duha allah mene wadduha o wondiri walluha on walluha ko subaka feƴƴi donc nangin ko fuɗata on seeɗa hakkude walluha fana e ɗuma alansawa ono subaka e fana
walluha Allah wondi o walluha wadduha wallayli jamma iza saja si o niɓɓini Allah nondi ɗo neraɗo ma waddaka rabbuka jomi ma tertaki ma wa ma ala o tikkanali ma o anyali ma walal akhiratu wala ka o khayrun laka ko ɗum ɓuma e moƴƴande minal ula di ko adi ko ɗum ko aduna o wala sawfa yu'tika hino tanƴina ko okkama rabbuka jonima fa torda weltoɗa ene Allah no andintini ɗo nelaɗo ko honɗum nelaɗo waɗana alam yajidika emin tawalima yatiman ka al yatimajo fa awa min ɓannituma wa wajjadaka min tawma dollam ka majjuɗo fahada min fewnuma wa wajjadaka min tawma ailan ka baso wa akhna min alqima min okkoma jawdi awa Allah nena ɗum nelaɗo awa fa ammal yatima amma al yatimajo fala taqhar wata guf wata sonka wa amma sa'ila amma totoɗo fala tanhar wata yinnu wa amma bi ni'mati amma nemaji ko Allah arsiku konde o tagi wa amma bi ni'mati rabbika amma jomima ko arsiku ma ko immorde nema fa haddith humpito ok ɓen hatta ɗo kamɓe yida goto ko ɓeyden ɗo ɗum ko bindi tati inchallah suratu sa'i Allah ni ɗo alam naswa laka emin yanyanalima sodraka ɓernde ma nden ko nelaɗo haalna ɗum en arta e fof muɗum ɓangina seeɗa wa wadana anka min ittanma ngay e maɗa wisraka teddeli maɗi ɗum ko bakkatoji ɗin allazi ɗen teddele allazi ɗen an oɗa teddinɗe zohraka ceeci maɗi wa fa'na laka min ɓantanma zikraka jantore ma inde ma nden ko inde Allah wola sumaynala inde nelaɗo Allah nena ɗo fa inna mal usri hino wodani sattende yusran newende inna mal usri filliti répété toujours no wodani sattende yusran newende fa idha faragta fansab si a gayni problème ji maɗi occupation ji maɗi kaduna ɗo fansab ko a dawano dina Allah kam jangugo ɗe jolugo wa ila rabbika faadika jomma faragab rewɗo goɗɗo ko ton duwa hiɗugol pande lakara on arten ɓanginen seeɗa par ce que fiɗugol ngol ɗum simple si ɓanginaka famatako ok Allah nin ɗo wallayli o wondiri jemma o isa yaghsha so tawi jemma o neɓɓini en hattojina ɓangingol ɗo wanna haare o wondiri ñallal ngal ida tajalla singal jabbini wama khalaqa al dhakara wal untha o wondiri taguɗo gorel e deyel donc ko gorel e deyel ko ɗum jonnata piiji ɗi fiyo ɗuuɗo siko worɓe tu woduno ka loydi ɗo haɗayɓe ɓen ɓeydotanoko siko rewɓe ɗum kadi haɗayɓe ɓen noon kadi inna sa'yakum ko pellet golle mon e la shatta yiɗe sirte ene golle men na sirta woɓɓe ko fenayɓe woɓɓe ko masonɓe woɓɓe ko soferɓe woɓɓe ko kalabanteɓe woɓɓe ko kawmakoɓe sakki golle ɗe no sirti Allah o golle men ɗen ko sirtoɗe ɗum ɗo hiɗen enen tigi ɗe ande no golle ɗen no sirti bo kala e golle muɗum ok woɓɓe ko yimayɓe woɓɓe go wona yimayɓe fa amma man a'tara amma on okkoraɗo on okkaɗo wattaqa o huli Allah par ce que buy sikka kadi heɓugo jawdi ko doole muɗum Allah o kala o neɗɗo okkaɗo wattaqa o huli wa saddaqa o gongidi bil husna moƴƴere nden neɗɗo on heɓi dokkal ka hoore leydi ɗo o gongidi kadi fi laaka par ce que wandi o maayi fasan yassiru miɗen fawi newinangol on ɗon yil yusra wonandi newende donc neɗɗo si gayni heɓude jawde ka hoore leydi ɗo heɓi gandal gongini jokki diina Allah o newinanay on ɗo wonande newende ɗum non ko dokkal janan ɗum amma wa amma man bakhila kala wuddiɗo ko Allah okkimo kon wodi ya heɓa jawdi o wuddira ɗum wastohna o yondino kanko haaji makko ala ko ɗum souvent hande on daari si en daari marɓe ɓen jawdi fayda buy e maɓɓe ittata jakka o korta hino hiɗi mbuudi ɓuyɓe ala ɓen wallahi kala on okkaɗo kanko o yondini ko jogiti kon wa kadhaba o fenni bil husna moƴƴere ne o fenni on to laakawa non a fe laakawa hewtaka toon taw ɗum ɗo Allah ko wele pisaba
Allah o fasan yassiruhu meɗen fawi newinangol on ɗon kadi lil usra wonande sattende newinanede newende iɗen tori Allah yo Allah newinan en kono newinanede sattende ndare aya ɗo hoɓɓe no may jawle hokki e poseji mbuɗi mumino kala mo ukkondiɗo ɗayno jam fama ça ne va pas goɗɗi no sumato en yiɗum hay ka campagne ɗo wona mawnoɓe jawle buy bonnanama e tooñe donc hino woodi ko na ɓende nde ɓutta Allah woni meɗen fawi newinangol on ɗon wonande sattende par ce que kanko haway ko adano ngawsode o suɓi Allah inni hanki ko jangude tafsir men on wo o tagi neɗɗanke laqad khalaqnal insana fi kabadin ko e tampere tagaden voilà donc mo fayi on no fawa newinanede kel sattende wa ma yughni anhu maluhu idha taradda on neɗɗo ɗole o kaɗo ɗo duncata nafata e makko jawdi makko ndi ñande o nanga o naadoyaka hiite jahannama nde ñande jawdi nafata ɗon inna alayna ko minen wodani lal huda peewal ngal donc ko Allah kadi fewnata kono tooɗe memmini sabuji ɗi Allah fewni en inchallah fewna en wa inna lana ko minen wodani lal akhirata ko adi ko sakkiti kon wal ula e ko adi kon sike ko sakkiti e ko adi ko aduna e laaka fanda fi muɗum ɗo fa anzartakum Allah wo meɗen rentina o meɗen waajo on naran e hiite talazza hiite dulbayge donc hiite fatañe ko ɗum woni dulbayge kayge fata mal Allah wo himo rentina en sike himo hulɓindira en awa e hiite dulbayge la yaslaha natata e ngen hiite dulbayge illa al asqa sina on malkisaɗo alladhi o kadhaba fennuɗo wa tawalla hocciti Allah ka no wina ɗo wa sayujannabuha meɗen fawi newinangol al atqa wa sayujannabuha meɗen fawi woɗɗintingol al atqa on hulowo Allah donc on ɗon natota en geyite ɗo Allah no naddure misal o ɗo ko hombo non alladhi o yu'ti malahu okko jawdi makko ni yetta zakka o laɓɓina hoɗo makko o aya ɗe ayaje ɗo ino haala ɗo ko Aboubakar wona e haalede fi muɗum ɗo Aboubakar hino mawno jawdi ɗuɗuni mawno commerce ɗin andi Soybo Rum heɓuno jawdi ko Rum wonno kono awno Makka o juuli ɗon ha o heɓi jawdi ɗuɗudi ko yaltato ine o yaade Madina ɓeɓe Makka nangimo ɓeni o yaltidata e jawdi ɗon biso hodali jawdi Soybo Rum o wakkili accugol jawdi makko butikaji piiji beñi ko mawno ko fof Makka ɗon o yaha tawto e nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi honɗum fi diina kan donc Allah si o yuɓtimo no hokka maalu jawdi makko ni yatta zakka fi yo laɓɓitino Aboubakar no mawno mbuuɗi ɗuɗuɗi ñande ko ɗettuno jawdi makko ni fof o hokkitiri kono noon magasin ji makko ni o hokkitimala ɗum nde non kadi fi en faamu moƴƴa goɗɗo ko mawɗa o a accana hoore ma keye donc jawdi ko jottino kon o ɗettuɗo hokkitiri fi Allah fi sabilillah inna ɗo joni e o ane ɗo minna joni mi heɓiɗo supposons on a 200 000 ma 400 000 $, mi ƴettade fof mo hokkitira kono business janɗe toujours e entreprise ɗin sres no continue gollugol donc Aboubakar o wanno ɗum ɗo hokkiti jawdi makko ni Allah no hino mantude mo ɗo Allah ni o yuɓti mono okka maalu jawdi makko ni yatta zakka fi yo laɓɓintino woɓɓe go inni wo ko Aboubakar okkani jawdi makko ni wono wo woɓɓe go moƴƴino e makko ko ɓen woni o moƴƴade e muɗum par ce que yimɓe ɓen no gewɗa o adaɗata si a jooti ka lembo si a raɓɓiɗi ka kuntum si a wawni ka kuulijo si a ɓawli ka ni e ni si a woni okkoɓe da ko ni mbuɗi ɗin ko ni ma ko ni ɓenni wo ko woɓɓe go moƴƴino e makko ko ɓen woni yoɓtude mako woɓɓe go ñawlino ko ɓen woni jondude ñamande donc Allah ɗum no winete ɗo o nanon wa mali ahadin alana hay e goto indahu ka makko hombo ka Aboubakar min ni'imatin immode nema tujjusa mo o yoɓata seki ala hay e goto dawato inna joni ko ko hokkiti ɗo ko goɗɗo o yoɓiti on nema ɗon par ce que on ɗon moƴƴino mo auparavant e misal goɗɗo naɓama leyɗe poto fi affaire ji ni sotti heɓoya jawdi waɗanama fami ɗon moƴƴere kanko no wona noon
ko jawdi ndin o okke fi Allah fi sabilillah e andi no jeeya Aboubakar sodunoɗo Bilal nanga fi yo innu tun yo o yaltu ka dina o yidna nelaɗo ko jokka ko fenade juste konngol wallina beebina ɗetta hayre waɗa hoore muɗum ko ɗum lette feƴƴina ɗen e hoore sahaba ɓen e hoore compagnon ɓe nelaɗo ɓen en lette heƴata e nen meɗen ɗo hande buy e meɗen si lettama ko fanɗi hawkore ko tunni siguɗen lette ɗon o waccita e dina ka si goɗɗo nangama ɗo ɓe wallini laɓi kinka dande ɗo ɓenni men hirsete sa accita islam buy e meɗen nani si nangama buy accita e dina sabu ɗum yimɓe no heefewdeɗe sabu taw yawgol kawma koɓe ma ñawdayɓe gonta ko sirku ɓena ya yaltu ko dina ma inna déjà a heefewɗi juste fi wotiki ñawdo dikka wona noon fi ɗi piiji feƴƴuɗi ɗo donc Allah no andintino wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ala hay e goto tawowo ko ne'ma mo waɗanno Aboubakar ko ɗum waɗi mo yoɓitide mon ɗo ko fiyo no waɗani ɗum ɗo Allah no andi ko illa butighaa wajhi rabbihi ko ɗaɓɓugol yeeso joomi makko al a'la o towɗo ko okkani siki ko ɗaɓɓugol awa babaji ɗin ka Allah wala sawfa yarda miɗen fawi weltanagol oɗo ma ɗum manen kadi min okko way mo ha kanko tigi o welto donc kala waɗɗo ɗi piiji ɗo waɗani fi Allah kadi no fawi lontinankol makka hoore leydi ɗo e ñande lakara donc ngol suwatollo sikki famike ko ɗuman ɗen ko ane wadduha surtout duha Allah ini wadduha o wondiri walluha on hakkude fana e alansawa walluha on ko ɗumannoto ɗon Allah wallayli wondiri jamma on idha saja e so niɓɓini ma waddaka o ko nelaɗo wona yewtede fi muɗum ma waddaka rabbuka joomi ma tewtakima wa ma qala o tikkanalima nelaɗo tellement heɓuno sonja ko ɗum Allah inni enen ɗo goto e meɗen natoyta e aljanna si ona o tigi jarribete ko feƴƴinoɓe wona buy jarribano woɓɓe nangue sewanogol waɗe ka hoore muɗum seeke fi ɗaccito dina sahaba ɓe sonji ɓe wondi e nelaɗo ɓe yi Makka ɓe yi Madina ɓe yi to nawnare ari tawi ɓe hoore ɗum kadi ni Allah ko mata nasrullah ko honde tuma ballal Allah ngal awata tellement tampere nden ɗuuɗi kono musidɓe ko wallahi kala tampirɗo fi dina Allah kam o songore fi dina Allah kam ko wallahi Allah lundota ko fodo e makko ne o newinanaymo gonal makko so o duuɓi ɗin ɗo tuuri on no juuti ko kala accito tammu fi dina par ce que boy innay janngugol dina accitugol tammu fi janngo wara ko perdugol tan mono faala aɓɓude aduna mono faala deƴƴere ko konte sakina la paix du cœur ɗano sanga nde faala immo sanga nde faala ɓuttinana hoore mum rewa Allah so o duumo e janngugo alqur'an o tasko Allah yimɓe afala tadabbaruna alqur'an en taskota ko ayaje ɗe seki taskoɗen alqur'an o alqur'an ko ko yeton science kala science yaltinaɗo foppunaka alqur'an ko imma a jangi a hi'i ma ɗum a hi'ari meɗanen ɗo misal alqur'an no may 6236 verset ayaji alqur'an ɗe no may 6236 hino woodi no goɗɗo calculira e misal mo kala e moɗon wawi ƴettude kaye ɗo mi holla on juste e méthode ngo suratul baqara no mari kalimaji 6116 quantité kalima c'est le quantité pour le mot en français on dit le mot est un son ou un groupe de sons émis à un complet qui évoque soit un être, une chose ou une idée. Ça c'est le mot. Al-kalima. Ma huwa al-kalima? Al-kalima hiya al-lafzu. Lafaza. Al-lafzu al-mufradu ad-dallu ala ma'na. Yadu al-kalima wa ma tatarakkabu. Teki wa tatarakkabu hon kalima waddo ndirta ko min ho fedi zaya. Donc ko kalfe abajata den ko ina al-kalima hiya al-lafzu. Seke ko son ko yaltudo. Al-mufradu hako ko wajjidi ad-dallu ala ma'na. Hado tindine goddum. Simin no joni Muhammadun. Simini Ibrahima. Simi inni miɗo ñamude
minni miɗo yahude o andi sike ko pihu goton kono hino tinnine goɗɗum kono si woni ɗiɗi hay wona kalima si min no joni on nani to kon mi wowli hay fus mi tinnina goɗɗum masi min no joni ha hito mo yalti sike ko hito on dit c'est le son qui émise à un incomplet qui évoque c'est quand on évoque goɗɗum un être une chose ou une idée donc le mot nombre mot joni ɗiɗi ka suratul baqara ko 6116 mots suratul baqara ko suratul ɗimmol ngol si en ƴetti suratul baqara suratul kawsara suratul mi sikki 108 no mari combien de mots 10 mots donc kalimaji sappo ndawe nono calculiten no heɓen siki suratul juutugol ngol ɓowngo ngon raɓɓiɗugol ngol ok suratul 108 ƴetten ɗo suratul baqara ko suratul ɗimmol ngol n'est-ce pas mo kala waɗete bekki winda suratu on a 2 plus nombre de vers on nombre de mots tawa ɗon ka suratul baqara 6116 plus kawsara 108 plus 10 kawsara hino may ayaji sappo on ɗon moji sappo wona 6236 to ko ɗum ɗonete dabbarun alquran taskagol alquran allah on ko ɗum ɗoni taskagol alquran si en ƴetti no deuxiéme metto no calculé fi ɗum ɗo fi en tasko ɗum ɗo ko jooma gande on taskade ipigiri yaltinono jama o si en ƴetti so en calcule ko 6236 ɗo ya fuɗɗa joni na ok baqara ɗo mari combien ayaji 286 alim wanatuma tel ɗum ɗo nisa'i yawano ha yota dasi tawa hino juuti ɗum ɗo ko ɗumete afala tadabbaruna alquran afala taqilun ɗum ɗo ko haqqille ko ya tasko fiya faamu alquran no sifi mathématique no sifi fi zoologie fi géodésie fi physique fi chimie fi la relativité fi ndi leydi allah ninna en ɗo afala yanzuruna siki en dawata sengo dow meɗen fa o soffatin wa yaqbidni ma yumsikuhunna illa rahman jokkitaki ɗum gasi wona huuɓa ñomede awalam yaw ila toyi fa an soffatin wa yaqbidni yal colli ɗin sengo dow moɗon to fontaga batti hino moɓa sen etti sondu avion ko moƴƴina sa l'image de l'oiseau ena l'appareil volant imitant l'oiseau naturel potoɓe ɓe ƴetta kamɓe ɓuwa noon e gollite ɓe yaltina science enen koye fiwi tum feƴƴen ɗon commerce no ka alqur'ana science hino ga physique hino ga mathématique hino ga kala ko anduɗon ko yinte ganda hino ga ko suwa an a jangi a hi'i ma a taskiki a faami ma ɗum a jangi a famaki ko wallahi ko ɗum ɓuwa noon hino ɓuwi aduna on no ɓuwi mofte ɗen sa taskiki a yi'e ko hawni nder ga allah famina wotani deuxiéme méthode fi famgol ɗo ko koyte alqur'an ka ari ka suratul baqara sahwa ramadan allazi unzila fihi alqur'an nay ka suratul baqara aya 185 si mi fayali dernier ko windi ɗon alqur'an wa iza uriya alayhim alqur'an la yasjudun non ko suratul go suratul 84 aya 21 si on ƴetti ɗo o waɗi 84 21 suratul 84 verset 21 wonay 8421 so ƴetti suratul 2 verset 185 wonay 2185 donc 8421 moins 2185 o jonnay 6236 verset ɗum ɗo ko dabbaruna alqur'ana innete joɗo tasko allah kadi andina wotigi ɗum ɗo ko juste ko référence fi ndarugol alqur'ana o ha ko angle go quoi ha ko qualité go ɗum ɗo no a jangata e université aɗa jannama ɗum kawmo ko jannatama ɗo ha o jannama ɗum ko an tigi ɗettata haqqille ma ɗen taskoɗa sa taskike a famay donc piiji buy no woodi ko tawata koyo si en taskike allah famina en ok arte ɗo ma waddaka tawalma joma rabbuka jomma woma qala wa ñalma ko walal akhiratu khayru laka min al ula o sakkitimo di moƴƴude di aduna allah o wala sawfa yu'tika rabbuka ko pellet jomima o okkorte fa tarda wertoɗa allah noon tini nelaɗo ko honno waɗana ɗo alam yajidika min tawalema yattiman kala yattimajo fa awa min ɓannituma wa wajjataka min tawma dollan ka majjuɗo fahada min fewnuma andi yotigi dina ka nelaɗo wa wajjataka min tawma ailan ka baso ala goɗɗum ala jawdi
fa akhna min alɗimma a 25 ans nelaɗo jombiri nene men Khadija no mano 40 oyi tawi ɓe heɓino 40 o donc nelaɗo jombi à l'âge de 25 ans nene Khadija hino mawno jawdi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗo o tawi nelaɗon hay ko ala goɗɗum o alɗinimo minna hino annitinede ɗo fa amma al yatima amma al yatimajo an joma jawdi an joma gamdo fala taqhaw wata gufu wata yennu wata monano wata seytina al yatimajo wona kanko ɗo ko al yatima wa amma sa'ila amma totoɗa ka lawo so to kema fala tanha wata seke wata aibin e potta yeso ko son jukoy donc goɗɗo dowa ka wadde ɗi sabu koye piyoy to so goɗɗo tun no wawi bonnande goɗɗo gunal makko okkamo nawnayi ma perdinamo ko woti wata kalkilgol fi muɗum fi okkugol sawata okkolgo goɗɗo ko idande wa qulu linnasi husna wala wolana yimɓe ɓen fof konngol moƴƴol wa amma binimati amma nemaji ko Allah waɗanen gon e binimati rabbika ko nema ko jomima waɗama kon fa haddith humpitu so tawi Allah absikima ɗamayi no heɓira no ñamira ɗamayi conki ɓornagol si a mari kadi jawdi sodugol conki ɓornowo ɗum kadi wona comment dirais koye ɓulaw yagal jeeya c'est que si a neminama si wonu différence si tawi a ala ko ñamata kon ka famille ma sino woodi e si tawi a ala dowa ka fotude dans les conditions normales si Allah ko wima humpitu c'est que yo ando e ma famille ma o yo andu ɗum weltanoɗa Allah ko ha won odi waɗi wari kadi yingo ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala yinen nema ko waɗanen ko yen humpitu alhamdulillah Allah noɗlalan gite ɗiɗi wonami bunɗo o arsikilan komi ñama waɗalla noppi mi nanay komi mbowolo wonami mbobojo wonami bofojo inori woɓɓe goo ɓe ala koye ɓe wata yawde ɗum ɗo ko nemaji ni ko goɗɗo dowa yettigol Allah mo yettari Allah haway sikka inori ko yetta ok soit sar amin sakkito ene goɗo Allah inni alam naso laka emi yanyanalima sodraka fondement gon ɓernde nden tawi nelaɗo Allah on Jibril jippino premier opération waɗare ko hoore leydi ɗo ko opération ko nelaɗo atta opérede hanto e docteur ala seeki ɓernde nden ƴetti kala ko moninta koko ente ɗo andi ene innama wonkiki no waɗaɗa fujuraha wa taqwaha Allah lungini wonki halkawe makki kulol makki Allah koni halkawe wokkiki ko woni kon ka ɓernde ga ko bonni kon ko miijito ko bonni keski o ngaygo ɗo o égoïsiagal ɗo o égoïsiagal ɗo Allah ari ittani nelaɗo ɗum ɗo foppo muɗum Jibril seeki ɓernde nden waɗi toon kañƴe ko kañƴe on ɗum mi anda ko kañƴe lu'ulu ka ko ɗum ko kañƴe do waɗano ɗon ko nelaɗo yaafotono kamɓe hay si a yenniɓe ɓe yaafotono kono neɗɗanki ko ɓuri kon buyƴe meɗen seytani si naati goɗɗo sa yi goɗɗo ko ndin o ta accu est ce que oyno anduma kono woni waliyaɓe an ɓema jawde ɓuyi o hiɗa hetti ɓuyi o ko ni ini he ko ni Allah tago ɓundi en kono en fof neɗɗanki kala ko waɗamari ko ɗum waɗamari kono tagumu heno seydi seytani woɓɓe ko jaɓata no min o andala min komi hombo mi hollaymo komi hombo fuu sawata holde ɓana fi a taƴitamo ƴakkamo ko suwa ya potanamo plainte itta jawdi fi songugol mo ko ɗum neɗɗo wawata waɗugol goɗɗo ɗo hollugol anniye a wawata ɓeydangol mo moƴƴere a wawata tawugol mo donc mo kala meɗen dowa heɓugol comportement nelaɗo ko neliwa ko fi honɗum timmingol jikkuji moƴƴuɗe ɗin donc mo kala meɗen dowa heɓude modèle nene Aisha landi no ko honɗum wonno jikku nelaɗo ɓeni ko alqur'ana ko nandita non jikku nelaɗo janggata alqur'ana a fiwata ko si a fiwi taskoɗa Allah ni alam nasoh laka emin yanyanalima sodraka fondement gon ɓernde ma nden wa wada'na anka min itti ngay e maɗa wisiraka teddeli ma ɗin seke ko ukkata neɗɗo pares nganelo Allah ittani nelaɗon ɗo yafaniɓe pakkatuji ɗi fof inni nelaɗo yafanike ma kala ko bonnuɗa e kala ko bonnoyta yafanike ma ka aduna ɗo ka laakawa ko aljanna waɗani ɓe kono ɗum e ɗum mo nelaɗo immotono jemma juula ha ko ɗe ɓuuta ɓay to sonnaɓe ɓa juulugol juma waɗɗaki ɓe 99% fof yata juma min hewranda so minnami joni mi yafama ko aljanna mi yata kono min jeyatade kadi ko ɗuman ni kono nelaɗo ɗum e ɗum mo kamɓe ɓimmoton ɓe wulla ɓenna communauté an gon mofte an ɓen
wullana enen ɗo ko jelo e meɗen ɗettoto tan fi juulugol e nelaɗo to wannoɓe Allah kamɓe kadi juulugol e nelaɗo déjà kamɓe ko yafaɓe kono kamɓe ɓe wullana fi meɗen enen ga enen sakkitoyto ɗen awayde ga mofti an ɓen par ce que ɓe suti e kamɓe déjà ɓe daɓama dow ga ɓe hollama jahannama ɓe hollama aljanna ɓe hollama ko honɓe homɓe natata jahannama donc ɗum noon mapinnoɓe fi moƴƴo ok wo wada'ana anka min itti e maɗa wisraka teddele maɗen allahi en teddele an oda teddinɗe zoharaka keeki maɗen donc wo teddele len ko zoharaka keeki ga teddinno wa fa'na laka min ɓantanma zikraka jantore inde ma nden ko jelo si tawi an ala juulude nelaɗo ala wolde inde nelaɗo andu ko milliards a juulata wala inde nelaɗo si noddinama ma inde nelaɗo haale sa jangi ɓuwana ma inde nelaɗo haale inde ɓurde répétede ka hoore leydi ɗo ala neɗɗo mo inde mum répétete ma mo juulete muɗum ɓuri nelaɗo on neɗɗo ala si tawi an a watta min mi watta awayno woodi milliards jokkoɓe ɗum noon Allah inni kanko e malaika ɓe juulude nelaɗo onon yo gonɗinɓe na onon yimɓe ɓen nde gonɗinɓe ɓe inna juule onon kadi makko donc Allah ɓantani nelaɗo inde nden Allah no inni ɗo fa inna mala usri hino wodani sattede yusran newende donc neɗɗo si heeɓi sattede o muñoriki fi Allah yo andu ɓawo muɗum newende yawa si sattede ko waɗi ɓawɗo yo muño si jokkiɗo yo muño si jokkiɗo yo muño newende no arde Allah filliti toujours inna mala usri no wodani sattede yusran newende awa iɗen inna ɗo fa ida faragta kala gaynuɗo poboleji makko aduna yawgol golloya yawgol lawɓa miranji yawgol fusa birikije yawgol waɗa kala ko tawata ko golle yawgol e biwo walgol dogingol oto kala ko woti jokki golle si a gayni ɗum fansob dawano dina Allah kan wa ila rabbika ko faade ka joomi meɗen duwaɗen faragab rewɗugol kono rewɗugol ko hiɗugol ko laaka on duwaɗen hiɗalngol pandidi aduna o hande ko ɗon woni hattande inchallah haray si o nani ko yewtini ga o yetta Allah subhanahu wa ta'ala tawi o nanani ko haaliga moƴƴa ande ko faljere wona ustage won e haalande ɗo janngo en hewti kadi si Allah jaɓi e qissaji goo kañum e tafsir alquran on suwatuji ɗiɗi tati seeɗa seeɗa kono noon wona jentagol ngol tun kadi ɓuri moƴƴude wawata firugol si jentike kanka yo wattitu vidéo o jento kanko kadi bete haysko juzu amma o wawa andugol ko ɗum Allah woli ɗo ana yewtiki dawton inna Allah kono juulude anda ko non haalude anda ko non firi so yewti ka fi jahannama haala ɗonane wawata an miijitagol e ɗo ko jahannama go yaala fi ɗo ɗo ko fi aljanna go yaala ɗo ko fi bumɓe ɓen ɗon ko fi moƴƴuɓe ɓen hay so ɓoti bete sendindira kañum kadi ko honɗum woni ɗum ko fanɗi o haysko juzu amma juzu goto wacciɗan kadi fiwa o ɗo anda ko honɗum fanda ɗo ko ndu qissaji woni ɗo janngo suratul ala non gol qissaji no ton hekkingol ngol qissaji no ɗon si Allah jaɓi en daara sen heɓoy qissa go qissaji ɗon no hewde boy ko waɗoren inchallah e wonkata qissa mo waɗen annabaɓe hiɓe ɗuuɗi 25 no ko ndewal go waɗa e min ni nelaɓe ɓen ton e heɓay ɗon ko suuten kade alqur'ana ko waɗen ɗo inchallah haray min assalamu aleykum wa rahmatullah